Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong ipinadala sa atin guys na phone device guys, no. So ito yung phone device na ito guys ay Realme C15 guys. So basa guys yung LCD niya. So try natin guys charge guys, no. Yan. So tignan natin guys kung meron siyang ano guys, response guys, no. So yun siya guys, no, vibrate guys yung response niya guys. So try natin guys, no, try natin i-replace guys ng LCD guys. Yan, so meron naman tayo ditong LCD guys, no. So ito guys yung install natin sa kanya guys. Yan. So simulan natin guys. So tanggalin muna natin guys sa charger niya. Yan. So ang gagawin natin guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no. So para mabuksan natin yan guys ay tanggalin lang natin guys yung SIM card slot nya guys. So ito guys yung SIM card slot nya. So tanggalin natin yan. So ito guys yung una natin gagawin guys, no. Yan. So sira na rin pala guys yung ano nya, SIM card slot nya. Wala na guys yung parang button nya guys. So tanggalin na natin. Yan. So ngayon guys ay ang gagawin natin guys ay bubuksan natin guys yung unit. So ngayon guys para mabuksan natin guys yung unit, so pwede tayo gumamit guys ng bara or yung mga opening tool natin na ginagamit natin guys, no. Yan. So ito guys yung mga opening tool natin. Yan. So sa akin guys ay kukulang yung gamitin ko guys, no. Prepare ko guys gumamit guys ng kuko guys. Kaya simulan natin guys. So papakita ko sa inyo guys. So paikot din siya guys, no, hanggang sa matanggal guys yung cover niya. Yan, so nabuksan na natin guys. So dandahan natin guys, no. Minsan kasi guys ay nakadikit guys yung fingerprint sensor niya guys, baka maputol guys, no. Yung iba naman guys ay hindi nakadikit guys, no. So try natin buksan guys, dandahan lang guys, no. So hindi siya nakadikit guys. Yan. So dito siya naka-direct guys. Yan. So ang gagawin natin guys ay bubuksan natin guys yung cover niya guys. Cover ng board niya guys, no. So buksan na natin guys. So tabi lang natin dito. So kung makita nyo guys, no, nakasilyado pa rin siya guys. Yan, so nakasilyado siya. Dito nakasilyado din siya guys. So ibig sabihin guys ay hindi pa to nabubuksan guys, no. So tayo pa lang magbubukas guys ng unit na ito guys. So yun siya guys, no. So natanggalan natin guys lahat ng bolts niya guys. So pwede na natin siyang buksan guys, no. Yan, so tabi lang natin guys yung board niya guys. Yung cover ng board niya guys, no. So tabi natin dito. Tapos gawin natin guys, tanggalin natin guys yung flex cable ng fingerprint sensor niya guys, no. Yan, so tabi lang natin guys. So try natin guys yung LCD niya guys, no. So check natin guys kapag okay guys. Kapag LCD lang guys ang tama niya, so i-replace natin agad guys. Yan, so natanggalan natin guys. So ngayon guys ay try natin guys yung bagong LCD niya guys. So ito guys yung bagong LCD niya guys, no. So try natin guys.
just in case guys kapag hindi siya gumana guys, no, so pwede natin agad ibalik guys. So dapat wala tayong gagalawin dito guys sa LCD na ito, sa bagong LCD na ito guys, no, para maibalik natin guys. So dapat maayos guys, no, wala tayong tinanggal na sticker guys. So install ko lang guys. So ibalik lang natin guys. Tanggalin na natin to. May click kasi siya guys, no. So ngayon guys, ikabit na natin. I-test muna natin guys, no. So yan siya guys, no. So naikabit na natin guys. So ngayon guys, i-try natin guys. So try natin guys, pandarin guys, no. Yun. So automatic pala siya guys, no. Naka-under pala siya guys, naka-open siya guys, no. Yan. So okay guys yung LCD niya guys, no. So i-ano lang natin guys, ikot lang natin konti. Yan, so merong display guys yung LCD niya. So try natin guys, i-test guys, no. So test natin guys. So okay guys yung LCD niya guys, no. So pwede na natin siyang i-install guys. So patayin muna natin guys. So yan siya guys, no. So napatay na natin guys. So baklasin na natin guys yung damage niya guys na LCD guys. So tanggalin muna natin guys. So natanggal na natin guys. So itabi muna natin guys yung bagong LCD niya. So sunod natin na gagawin guys ay babakasin natin guys yung damage na LCD na ito guys. So ito na siya guys, no. Meron na tayong spot dito guys. So madali na natin siyang mabuksan guys, no. So gamit lang tayo guys yung mga maninipis guys, no. So pwede tayo gumamit guys ng bara or mga opening tools natin guys. Yan. Ito mga opening tools natin guys. Basta maninipis guys, no. So tanggalin na natin guys. Yan. So natanggal na natin guys.
So sunod natin na gagawin guys ay babaklasin natin guys yung battery niya guys, no, para ma-access natin guys yung flex ng LCD niya. So tanggalin natin guys yung battery niya guys, no. So para matanggal natin guys ay hilain lang natin guys yung green na ito. So hilain lang natin guys yung green na ito guys, no. So tanggalin muna natin pala guys yung flex cable niya sa terminal guys. So yan siya guys, no. So natanggal na siya guys. So hilain na natin guys. So matigas siya guys, hilain guys, no. So gamit tayo guys ng maninipis na ito guys. So suporta lang guys, no. So yan siya guys, no. So natanggal na natin guys. So itabi lang natin guys yung battery niya. So sunod natin na gagawin guys ay hilahin natin guys yung plastic na ito. So natanggalan natin guys yung plastic niya guys, no. So ngayon guys hilain lang natin to. Yan. Tapos tanggalin natin guys yung LCD niya. Yan. So sunod natin na gagawin guys ay yung mga naiwan guys na glue guys, no. So ito guys yung sa gilid niya guys, yung mga glue na ito na mga naiwan na ito.
So tatanggalin natin yan siya guys. So linisin natin guys bago lagyan ng panibagong bagong glue guys, no. So yan siya guys, no. Kung makita nyo guys, yung mga nato yung glue guys, no. Yan. So tanggalin natin yan guys. So paikot yan siya guys, no. So linisin natin ng maayos guys para maganda yung pagkakabit ng LCD guys, no. So fix na fix siya guys. Yan, so malinis na siya guys, no. So ngayon guys ay pwede na natin siyang lagyan guys ng glue guys, no. So lagyan muna natin siya ng glue guys. So paikot yan siya guys, no. Simula tayo sa taas hanggang sa pababa. Hanggang sa paikot yan hanggang sa taas. Yan. So simulan natin guys. So sa paglagay guys ng glue guys, so dapat tamang-tama lang guys, no. Yan. So ngayon guys ay nalagyan natin siya ng glue guys, no. So sunod natin na gagawin guys ay kunin muna natin guys yung filter ng sa LCD guys, no. Yung banda guys dun sa camera niya. So ito siya guys, no. Ito guys yung damage guys na LCD. So kung makita nyo guys, ito guys yung filter niya. So tatanggalin natin yan siya. So yan yung filter niya guys, no. Yan. So tanggalin natin to siya guys. So ito na siya guys. So linisan muna natin guys, no. So madami siyang ano guys, alikabok guys. So linisan natin muna. So ngayon guys, lagyan natin ng kunting glue guys, ha, para magdikit siya agad guys. So i-install natin to guys sa bagong LCD guys, no. Para meron siyang magkaroon siya guys ng filter guys. Yan, so ayusin na natin guys.
So yan na siya guys, no. So nailagay na natin guys yung filter niya. So pwede na natin siyang install guys. So bago natin guys install guys, no. So tanggalin muna natin guys yung sticker na ito. Yan. Tapos ito guys, no. Tanggalin rin natin ito guys. Yan. Tapos tanggalin natin guys yung ito guys, yung sticker nito. Yan. So mamaya na lang natin guys tanggalin guys, no. So install na natin guys. So install natin. So yan siya guys, no. So check natin guys yung mga gilid niya. So yan siya guys, no. So na-install na natin guys yung LCD niya guys. So sunod natin na gawin guys ay ilagay natin guys yung flex niya guys sa terminal guys, no. So lagay muna natin guys. So nailagay na natin guys yung flex niya guys, no, sa terminal guys. So ngayon guys ganito lang gawin natin guys, no. So yan na siya guys. So yan siya guys, no. So na-install na natin guys. So sunod natin na gagawin guys ay ilagay na natin guys yung battery niya guys. So balik natin guys yung plastic na ito. Yan. So sunod guys yung battery niya, ilagay natin guys yung battery niya. Yan, so nalagay na natin guys yung battery niya guys. So kabit na natin guys yung terminal niya. Tapos balik na natin guys yung plastic niya guys. Yan. So sunod natin guys ilagay guys yung fingerprint sensor niya guys, no. So ito guys yung fingerprint sensor niya. So yan siya guys, no. So nailagay na natin guys yung fingerprint sensor niya guys. So sunod na natin guys ilagay guys yung cover niya. So yun siya guys, no. So nailagay na natin guys yung cover niya. So lagay na lang natin guys yung mga bolts niya guys.
So yun siya guys, no. So nailagay na natin guys lahat ng mga bolts guys. So try natin guys ibalik guys yung balik natin guys yung back cover niya guys, no. So wait lang guys, nahulog guys yung ano niya. Hindi nasama guys yung power button niya guys, no. Ito guys. So ilak natin guys. Yan. So lagay na natin guys. Tapos lagay na rin natin guys yung SIM slot niya. Yan, tapos sunod natin na gagawin guys para maging fix guys yung pagkabit niya guys ng LCD, pagka dikit niya guys. So lagyan natin guys ng scotch tape guys, no. So ito siya guys. So lagyan lang natin guys ng tape guys. So dagdagan pa natin guys. So paikot niya siya guys, no, lagyan natin guys para maganda guys yung pagkadikit ng LCD niya guys. So yan siya guys, no. So nailagay na natin guys yung tape guys. So pwede niyo yun siyang tanggalin guys, no, mga 3 hours or kinabukasan guys. So depende sa inyo guys, no, kung kailan yung guys tanggalin guys. So mas maganda guys kapag matagal, mas maganda guys yung pagdikit ng LCD niya guys. So try natin guys panda rin guys, no. Yan. So yan yung display ng LCD niya guys. So wait lang natin guys, no. So yan siya guys, no. So ganun lang kadali guys kung paano guys mag-install guys ng bagong LCD guys na damage guys na po natin guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago lang sa ating YouTube channel guys, no, wag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.